खबरें विस्तार से। बांकुड़ा के छातना थाना अंतर्गत पाला ग्राम में बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार की 2 महिला की मौत हो गई। मृत का नाम छाया रक्षित और अंगूर बाला है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बिजली की चपेट में आकर एक ही परिवार की 2 महिला की मौत हो गई। बुधवार शाम बांकुड़ा के छातना थाना अंतर्गत पाला ग्राम में ये घटना घटित हुई है। मृतक दोनों महिलाओं का नाम छाया रक्षित और आंगुर बाला रक्षित है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल सम्मेलनी कॉलेज अस्पताल भेज दी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार शाम रोजाना की तरह ही घर के आंगन में धोए हुए कपड़े को छाया और अंगूर बाला धातु के तार में फैलाने गई थी। उसी समय बिजली की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना छातना थाना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों की माने तो जिस धातु के तार में दोनों महिलाएं कपड़ा फैलाया करती थी, शायद उस तार के साथ विद्युत के तार का स्पर्श हो गया था। इसी वजह से तार में करंट आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 बजे कब होगी मिला पीछे घुटता है। मामा जब আমি কাল আজকে সকালেই এসেছি। কি হয়েছিল শুনেছিলেন? আমরা তো ফোনে বলেছে মানে আপনার সকালবেলায় মোর গিয়েছিল, কমলপুর গিয়েছিল জেঠি আর মা দুজনই। আপনার রেশন কার্ডে আধার লিঙ্ক করতে, আধার লিঙ্ক করে এসে বৃষ্টিটা হয়েছে, চান টান করে এসে খাওয়া দাওয়া করেছে, করার পর ছিটকিনি লাগিয়ে খাওয়া দাওয়া করেছে। তারপরে কেউ আর দেখেনি ভেতরে কী হয়েছে না হয়েছে। তারপরে বিকেল 4টা-5টার সময় আমার আরেক জেঠি এসছে, দরজাটা খুলতেই দেখছে পড়ে আছে, মা এক জায়গায় পড়ে আছে, জেঠি এক জায়গায় পড়ে আছে, একটা জিআই তারের মধ্যে লেপটিয়ে পড়ে আছে। তো কি মনে করছেন এটা? ওটা আমাদের সাধারণ নিয়ে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের কারণে হয়েছে, বৃষ্টির কারণে কোথাও ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হয়েছে, তার ইয়েতে হয়েছে মারফতে। আপনার নাম? রাজীব রক্ষিত, আমার মায়ের নাম ছায়ারানী রক্ষিত, আর জেঠির নামটা আঙুরবালা রক্ষিত। গ্রাম পাল্লা, পোস্ট কমলপুর। मायर बयस 55, जेटिर बयस 60। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वन महोत्सव के तहत बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से कन्याश्री की छात्राओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पौधे वितरित किए गए। इसके साथ ही प्रशासक अलका सेठ मजूमदार ने सभी को पौधे लगाने का आह्वान किया है। वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से कन्याश्री योजना की लाभ लेने वाली छात्राओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के हाथों पौधा दिया गया। बांकुड़ा नगर निगम के सभागार में एक कार्यक्रम के तहत वन महोत्सव के दूसरे दिन आम और अमरूद के पौधे कन्याश्री की छात्राओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को दिया गया। कार्यक्रम में बांकुड़ा नगर निगम की प्रशासक अलका सेन मजूमदार, सदस्य दिलीप अग्रवाल और गौतम दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार ने कहा कि बांकुड़ा नगर निगम प्रकृति की हरियाली को ध्यान में रखकर पौधे वितरित कर रहा है, ताकि हमारे आसपास का इलाका हरा भरा रह सके। उन्होंने हर एक परिवार को पौधे लगाने का आह्वान भी किया है।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় 14ই জুলাই থেকে আমাদের যে অরণ্য সপ্তাহ চলছে, সেই অরণ্য সপ্তাহে আমরা কালকে আমার প্রশাসক বোর্ডের 2 সদস্য দিলীপ আগরওয়াল এবং গৌতম দাস এবং আমি সমেত আমরা কালকে গাছ লাগিয়েছি। আজকে কন্যাশ্রীর মহিলাদের এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে আমরা গাছ তুলে দিলাম। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন একটি গাছ একটি প্রাণ, এবং আমাদের যে অক্সিজেনের যে অভাব, সেই অক্সিজেনের অভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন কমে আসছে। সেই অক্সিজেনের অভাবটা যাতে না থাকে তার জন্য প্রত্যেকটা ছাত্রীদের হাতে আমরা গাছ তুলে দিয়েছি, মহিলাদের হাতে গাছ তুলে দিয়েছি। আগামী দিনে এই গাছ আমরা লাগিয়ে যাব এবং যাতে সবুজায়ন করা যায় সেই পরিকল্পনা আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत सोमवार रानीगंज बोरो में कैजुअल वर्कर के तौर पर काम करने वाले बाबला बावरी की दीवार गिरने से मौत हो गई थी। गुरुवार उनके परिवार को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत 11,000 रुपए आर्थिक सहायता के लिए दान दी गई। विगत सोमवार रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 92 के तार बांग्ला पानी टंकी के बाउंड्री वॉल गिरने से रानीगंज बोरो में कैजुअल कर्मी के रूप में काम करने वाले पाइप मिस्त्री बाबला बावरी की मौत हो गई थी। गुरुवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बाबला बावरी के परिवार को 11,000 रुपए आर्थिक सहायता के लिए दी गई। गुरुवार इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्णशशि राय मौजूद थे। वहीं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया, सदस्य मनोज केसरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान मनोज केसरी ने कहा कि फिलहाल रुपए देकर बाबला बावरी के परिवार की मदद की गई है। आगे उन्हें 1 महीने का राशन भी दिया जाएगा ताकि उनके परिवार की कुछ मदद हो सके। बाबला बावरी के परिवार में उसकी पत्नी, एक बहन और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आर्थिक मदद से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि सोमवार क्या घटना घटित हुई थी। सोमवार सुबह 9 बजे बाबला बावरी अपने सहकर्मियों अजय गोप और परीक्षित बावरी के साथ पानी टंकी परिसर में मौजूद स्टाफ क्वार्टर के पीछे पाइपलाइन मरम्मत करने का काम कर रहा था। इसी दौरान एक पुराना दीवार बाबला बावरी और अजय गोप के ऊपर गिर पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बाबला बावरी और अजय गोप को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां बाबला बावरी को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि अजय को इलाज के लिए रॉयल केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं परीक्षित बावरी को हल्की फुल्की चोट आने की वजह से इलाज कर छोड़ दिया गया था। আরেকটা কথা সব বলি, একটা লাইন 11,000 টাকা আছে অ্যামাউন্ট, সামান্য অ্যামাউন্ট। এরা দুঃখ তো কম করতে পারবো না, আশা করছি কিছু সহযোগিতা করলে ওনার একটা মনে লাগবে কি আমার পিছনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই ছাড়া আমরা একটা আর কথা বলতে চাই যে আমরা কালকে বসে আলোচনা করলাম কি আমাদেরকে এনার বাড়ির জন্য 1 মাসের রাশন আমরা আর দিব, তাতে ডেইলি প্রয়োজনে যেগুলো জিনিসগুলো লাগবে তার চাল ডাল আটা, এটা মোটামুটি এনার যদি সুবিধা হয় তো চেম্বার থেকে নিতে পারেন, না হলে আপনার নিজের অ্যাড্রেস আমাদেরকে দিয়ে দিবেন, আমি এনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবো আমরা। हम लोग दिए ही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक आश्वासन भी दिया उनको कि आगामी दिन कल या परसों उनको एक 5,000 रुपया का एक राशन जो कि उनके दिनचर्या में काम आएगा उसको हम लोग देने का प्रबंध करेंगे। और यहाँ आके हम लोग को ये भी पता चला कि हर तरफ से मदद आ रहा है। म्यूनसिपल अपना बोरो 2 के ऑफिस से भी सभी स्टाफों ने मिल के एक कंट्रीब्यूशन जुगाड़ किया है, उसको लोग हैंड ओवर करेंगे। तो इस तरह से बूंद बूंद करके अगर उनका दुखों पे मलहम लगा सके तो इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है। हमारा नाम मनोज केसरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। के माध्यम से जब पता चला कि एक टेम्पररी स्टाफ जो म्यूनसिपैलिटी में अपनी सर्विस देता था उसकी अचानक एक्सीडेंट से मौत हो गई, तो हमारे चैम्बर के जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन्होंने विचार किया कि जब वो टेम्पररी है तो उसको सरकार की तरफ से तो कुछ ज़्यादा मिलना नहीं है। हमने इमीडिएट डिसाइड किया कि कुछ छोटी सी अमाउंट उनके परिवार को दी जाए ताकि उनका जो भी पालन पोषण हो सके वो हो। और बाकी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हम लोग 1 महीना का राशन भी उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको थोड़ा राहत मिले। और जैसा कि अमरनाथ बाबू ने और शशिदा ने कहा है कि उसके नौकरी की व्यवस्था उन्होंने कर दी है ताकि उनके फैमिली को और प्रॉब्लम नहीं है। और भी कोई इस तरह की यदि कोई प्रॉब्लम रहे
तो हम लोग ज़रूर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स से अभी फ़िलहाल हमने एक छोटा सा अमाउंट 11,000 रुपये उनको सौंपा। मनोज जी बताएंगे। না তার পরিবারকে 11,000 টাকা চেম্বার অফ কমার্স আমাদের বলেছিল যে আমরা দেবো। আমরা বললাম যে হ্যাঁ দিন, মানুষের যদি উপকার হয় উপকার হবে। কর্পোরেশন যেটা পেরেছে করেছে এবং কর্পোরেশন আগামী দিনে ওর পরিবার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই চিন্তা ভাবনার মধ্যে থেকে ওনাকে পাশে থাকবে বলেছে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। উনি অস্থায়ী একটা কাজ যাতে ব্যবস্থা করা হয়, যেন ওনার বাচ্চা ছেলে আছে যেন লেখাপড়া শিখতে পারে এবং যাতে খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধা না হয়। সারা জীবন তো মানুষ হেল্প করবে না, তো পৌর নিগমই হেল্প করবে, রাজ্য সরকারের সংস্থাই হেল্প করবে। শোনা যাচ্ছে স্যার বড়টির কর্মচারীরাও যারা আছেন তারা একটা রাশি মানে কালেক্ট করে, হ্যাঁ তারাও একটা কালেক্ট করছে, যারা বড় এইখানে আমাদের রয়েছেন স্টাফ রয়েছেন তারাও চিন্তা করেছেন। এই চিন্তাটা ভালো, যে এরকম চিন্তাভাবনা মানুষের মনের মধ্যে যে এসেছে, এই জন্যই আমরা কৃতজ্ঞ স্টাফদের কাছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के शिशु बागान स्थित गंधर्व कला संगम कार्यालय के दोनों तरफ पौधे लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही पूरे शहर के दोनों तरफ पौधे लगाए गए ताकि शहर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। गंधर्व कला संगम की तरफ से गुरुवार रानीगंज के सौंदर्यीकरण और ऑक्सीजन की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए पौधे लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान गंधर्व कला संगम की एमडी शाश्वती चैटर्जी ने कहा कि रानीगंज शहर ऐतिहासिक रहा है, इसलिए इसकी खूबसूरती बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी है। रानीगंज शहर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले शिशु बागान स्थित गंधर्व कला संगम कार्यालय के दोनों तरफ पौधे लगाए गए। इसके बाद शिशु बागान से पूरे रानीगंज शहर के दोनों तरफ पौधे लगाने का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में एमडी शाश्वती चैटर्जी के अलावा अध्यक्ष प्रदीप नंदी, सचिव अरुण भरतिया, संयुक्त सचिव सावर सिंघानिया, पूर्व एमएमआईसी दिवेंदु भगत उपस्थित थे। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জের শিশুবাগান এরিয়ায় গন্ধর্ব কলা সঙ্গম, দ্য পালস অফ ইন্ডিয়া, a cultural, educational and social charitable trust, beautification of রানীগঞ্জ, এই মোটো নিয়ে তারা রাস্তায় নেমে পড়েছেন এবং তাদের উদ্যোগ কি, তাদের টার্গেট আছে, তারা এখানে ফক্সটেল পাম বলে একটা গাছ আছে, সেই গাছগুলি রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ শিশুবাগান মোড় থেকে স্টার্ট করে তারা লাগিয়ে রানীগঞ্জের বিউটিফিকেশন বাড়াবে এবং এই করোনা টাইমে যে অক্সিজেনের ঘাটতি সেগুলো যাতে ফুলফিল হয় তাদের জন্য, সেটার জন্য তাদের এই প্রয়াস। এই গন্ধর্ব কলা সঙ্গম আর কি কি অ্যাক্টিভিটি করে থাকে আমরা জেনে নেব গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের প্রেসিডেন্ট এমডি শাশ্বতী চ্যাটার্জি মহাশয়ের কাছ থেকে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। কোনোটা একটু ধরুন না গাছটা, স্যার একটু ধরুন গাছটা একবার। এটা ভাই খুব ভালো উদ্যোগ। যাবো আমরা ছোটো ছোটো গাছ লাগাই, তো এরা দেখলাম আমরা নতুনত্ব করছে। এরা 6 ফিট 8 ফিট সাইজে গাছ এনে এরা রানীগঞ্জে এই রাস্তাটা দোকানে এরা বসাবার পরিকল্পনা নিচ্ছে। মানে আপনি গাছগুলো যদি যেদিন লেগে যাবে তারপরের দিন থেকে আপনার একটা নতুন চিত্র দেখতে পাবেন। এতে গাছগুলো লাগালে আমাদের যে পরিবেশের যে দূষণ, পরিবেশ যে অত্যাচার, সেইটা কিছুটা নিরাময় হবে। আর আমি বলি যে গন্ধর্ব কলা কেন্দ্রের কাছে রানীগঞ্জের মানুষ শিক্ষা নিয়ে প্রত্যেকের দায়িত্ব নিয়ে, যত অধিবাসী আছে তারা যেন একটা দায়িত্ব নিয়ে এরা প্রতিজ্ঞা করুন যে রানীগঞ্জ শহরকে বাঁচাবার জন্যে, রানীগঞ্জ শহরকে দূষণ মুক্ত করার জন্য আমরা প্রত্যেকে দিন একটা করে গাছ লাগাই, তবেই আমাদের এই রানীগঞ্জ শহরকে ভালোবাসাটা সার্থক হবে। বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বাংলা জুড়ে যে উন্নয়ন করছেন, উনি আসানসোল পৌর নিগম গঠন করেন বিগত 5 বছর আগে। আসানসোল শহরকে সুন্দর করে তোলা যায়, তার মধ্যে রানীগঞ্জ শহর পড়ে। 100 বছরেরও বেশি এই রানীগঞ্জ শহর। সেই শহরকে সুন্দর করার জন্য আসানসোল পৌর নিগম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ডানলপ কলা সংগম যে একটা টিম আছে, সেই টিমের যিনি
সর্বাধিকা নায়িকা রয়েছেন আমাদের স্বাস্থ্যবিধি, তার নেতৃত্বে, তার সহকর্মীরা বিন্দির নেতৃত্বে এবং আমাদের রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এবং সহযোগিতায় আমরা আজকে এই কর্মসূচিটা পালন করলাম। ধন্যবাদ জানাই গন্ধর্ব কলা সংগ্রামের যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন এই সংস্থার, বিভিন্ন ধরনের তারা কাজ করেন, একটা বড় সংস্থা এনজিও, এবং তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন যে রানীগঞ্জ শহরকে সুন্দর করতে হবে, যে হেরিটেজ শহর ছিল রানীগঞ্জকে বলছেন সেটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই ফিরিয়ে আনার শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আসানসোল পৌর নিগম এবং রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সাথে গন্ধর্ব কলা সংগমের যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা, এটা আমরা আজকে সংকল্প নিয়েছি আগামী দিনে রানীগঞ্জ শহরকে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলব। আমাদের এই প্রকল্প যেটা আমরা নিয়েছি খুব সাকসেস হলো এবং আমরা যে আমাদের নব নির্বাচিত এমএলএ শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এডিডিএ চেয়ারম্যান আর আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের বড়ো চেয়ারম্যান আমাদের বড়ো 2 এর ওনাকে পেয়ে আজ আমরা খুব খুশি হলাম, খুব ভালো লাগলো যে একটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং ওনারা যে পেছনে এসে দাঁড়ালেন যে তোমাদের এই কাজটা খুবই ভালো। হ্যাঁ, যে আমরা রেডিমেড এত বড় গাছ, ছোট ছোট গাছ আমরা লাগিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদেরও এইটা প্রথম এই সংস্থায় যে এই এত বড় গাছকে একদম রেডিমেড অক্সিজেন বলতে পারেন আপনারা, পার্মানেন্ট একটা অক্সিজেনের ব্যবস্থা এবং তার সাথে বিউটিফিকেশন অফ রানীগঞ্জ টাউন। রানীগঞ্জ ইজ আ হেরিটেজ টাউন, যেটা কিন্তু কোথাও যেন একটা হারিয়ে গেছে, মানে বহু সময় থেকে কোথাও যেন একটা হারিয়ে গেছে। আমরা সকলে মিলে বহুদিন থেকেই চেষ্টা করছি, এখানকার যত সংস্থা সবাই চেষ্টা করছেন, তার সাথে আমরাও করছি এবং আমাদের সাথে প্রশাসন আছেন, তারাও আমাদের সহযোগিতায় আছেন যে রানীগঞ্জকে হেরিটেজটা আমাদের ফেরত দিতে হবে। অঞ্চলবাসীকে কি মেসেজ দিলেন? এইটা একটা মেসেজ আমি দিতে চাই যে আমরা যদি প্রত্যেকে, আমি এককভাবে, উনি এককভাবে, প্রত্যেকে যদি এককভাবে একটা প্রকল্প নিই সবসময়, যে একটা করে বছরে গাছ কি 2-3টে করে আমরা গাছ লাগাবো, আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্মদিনেরকে উৎসর্গ করে হোক কিংবা কারোর মেমোরিতে হোক, তো এটাতেই একমাত্র পৃথিবী বাঁচতে পারে। পৃথিবীর এখন যা কঠিন অবস্থা অ্যাটমসফিয়ারের, তাতে কিন্তু মানে গাছ লাগানো ছাড়া আমাদের আর বাঁচারও বোধহয় আর কোনো ইয়ে থাকবে না। হ্যাঁ, तो टोटल कितना गाछ लगा? तो लगेगा बहुत, मैंने आज तो फर्स्ट फेज में 40 गाछ को अभी तुरंत लगा रहे, और इसके बाद तो ये बढ़ता रहेगा पंजाबी मोड़ तक, कंटिन्यू चलेगा। पंजाबी मोड़ से ये रोड होगा, फिर वो रोड साथ में वो रोड भी, तो दोनों साइड रानीगंज का एंट्रेंस में ऐसे सुंदर गाछ अगर हो, और हमारे बोरो ऑफिस के तरफ से एएमसी के तरफ से अगर लाइट उसमें पड़े, लाइट हो, और यदि क्लीनलीनेस हो जाए फुटपाथ एरिया में, तब उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं चाहिए। रानीगंज वासी को तो बहुत सुंदर बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो इसे ये अमी शाश्वती चटर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, गंधर्व कला संगम, द पल्स ऑफ इंडिया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस,
Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Sol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा DPL के लोगों को क्वार्टर खाली करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद भाजपा इसके विरोध में उतर गई है। गुरुवार DPL प्रशासनिक भवन के सामने बीजेपी धरना पर बैठी है, जिसका नेतृत्व विधायक लखन घुरुई कर रहे हैं। DPL को बचाने के नाम पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए सिद्धांत को पूरी तरह से अवैध करार देते हुए भाजपा मैदान में कूद पड़ी है। इस सिद्धांत के विरोध में भाजपा की ओर से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। गुरुवार को DPL प्रशासनिक भवन के सामने शुरू किए गए इस धरना प्रदर्शन के दौरान दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान जिला के भाजपा विधायक लखन घुरुई, पार्टी के पश्चिम बर्धमान जिला सचिव अभिजीत दत्ता, पार्षद चंद्रशेखर बैनर्जी, मंडल अध्यक्ष तापस नायक, तपन दास सहित काफी संख्या में पार्टी के नेता मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित विधायक लखन घुरुई ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत दुर्गापुर DPL के लोगों को क्वार्टर खाली करने को कहा जा रहा है, जमीन बिक्री किया जा रहा है, जिसके लिए कोई आलोचना भी नहीं की गई है। सरकार के एक तरफा फैसले लेने के विरोध में भाजपा की तरफ से आंदोलन शुरू किया गया है, जो आगे भी जारी रहेगा। लखन घुरुई ने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। सरकार को इस प्रकार के फैसले लेने से पहले आलोचना करने की जरूरत थी, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि DPL की जमीन राज्य सरकार आखिर क्यों और किसे बेचने पर तुली है, इसका जवाब तो उन्हें देना ही होगा। जब तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने इस सौदे में गोपनीय लेन देन की शंका जाहिर करते हुए कहा कि इसमें भाइपों का भी शेयर है। कोयला बालू के साथ DPL के जमीन में भी उनका शेयर है, जिसके कारण इस मामले को सरकार सभी को अंधेरे में रखकर जमीन बेचना चाह रही है, लेकिन भाजपा राज्य सरकार को उसके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देगी। DPL জমি শিল্পের জন্য ব্যবহৃত না করে কেন কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে অপদার্থ রাজ্য সরকার? জবাব দাও। এই বিধানসভাকে অন্ধকারে রেখে কেন DPL এর জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিল মমতা ব্যানার্জি সরকার? জবাব দাও। এই DPL এর জমি অনৈতিকভাবে হস্তান্তরের বিরুদ্ধে বিজেপির আন্দোলন চলছেই চলবে। এই শিল্পের জমি দেবো না। এই শিল্পের জমি কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছি না, দেবো না। এই রাজ্য সরকারের অনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিজেপির আন্দোলন চলছেই চলবে।
দুর্গাপুরের মানুষ, ডিপিএলের মানুষ কোয়ার্টার ছাড়তে বলা হচ্ছে, জমি বিক্রি করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত একতরফা নেওয়া হয়েছে, আলোচনা হয়নি। তার জন্য আন্দোলনে বসেছি। প্রয়োজনে বিধানসভাতে আমরাও আন্দোলনে বসবো, এটা পরিষ্কার বলতে চাই। সেই জন্য জমি যে বিক্রি হচ্ছে, জমি বিক্রি করতে দিয়ে কেন বিক্রি হচ্ছে, কোথায় বিক্রি হচ্ছে, কেন বিক্রি হচ্ছে, টাকা কোথায় কাজে লাগবে, তার বিষয় কী আছে, ততক্ষণ পরিষ্কার না হচ্ছে আমাদের আন্দোলন চলবে। আর সেখানে বসা কেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। 1 करोड़ रुपए के ठगी करने के आरोप में एक व्यवसायी गौतम भट्टाचार्य को दुर्गापुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बर्धमान और बांकुड़ा जिले में राइस मिल दिलवाने के नाम पर ठगी की थी। इतना ही नहीं, अपने रुपए मांगने पर आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद गौतम के खिलाफ दुर्गापुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके तहत पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने राइस मिल का मालिकाना दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने के आरोप में गौतम भट्टाचार्य नाम के व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। गुरुवार आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उसे 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ा गया आरोपी गौतम भट्टाचार्य दुर्गापुर के विधाननगर इस्पात पल्ली इलाके का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ 2 जुलाई को न्यू टाउनशिप थाना में मारपीट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया था। आरोपी के खिलाफ 420, 406, 323, 307, 467 और 120 BIPS और 120 IPS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गौतम भट्टाचार्य ने बर्धमान और बांकुड़ा में राइस मिल का मालिकाना दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 12 मार्च को करीबन 1 करोड़ रुपए लिए थे। समय पर राइस मिल का मालिकाना न मिलने पर उस व्यक्ति ने गौतम भट्टाचार्य से दिए गए रुपए वापस करने की मांग की। आरोप है कि गौतम भट्टाचार्य ने उस व्यक्ति से मारपीट करते हुए रुपया देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने 2 जुलाई को गौतम भट्टाचार्य के खिलाफ थाने में मारपीट और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया था। इस बारे में पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपी व्यवसायी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। মালিকানা দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে এবং সেই টাকা নেওয়ার পর মালিকানা তো প্রপারলি দেয়নি। প্লাস যখন এই নিয়ে আলোচনায় বসতে যাই, প্রথমে একদিন মিলে ডেকে লোকজন জমা করে হ্যাকেল করে, দ্বিতীয় দিন আবার আলোচনার জন্য ডাকে, সেখানে ডেকে ওর ছেলেরা মিলে মারধর করা, করা। এবং এই আজকের প্রতারক নয়, 2019 সালের 26শে জুলাই একে বর্জরাতে চাষিরা বেঁধে রেখে দিয়েছিল। প্রায় কত টাকা নিয়েছেন এবং কবে নিয়েছেন? প্রায় 4 কোটি টাকার কাছাকাছি। কি হিসাবে নিয়েছিল টাকাটা? মালিকানা দেওয়ার জন্য। কিভাবে মালিকানা? রাইস মিল? রাইস মিলের মালিকানা কোথায় দেওয়ার রাইস মিল জন্য। দেবে বলেছিল আপনি? একটা ডোমরা আর একটা হচ্ছে বর্জরায়। মানে আপনি রাইস মিল কিনতেই প্রতারকের পাল্লায় পড়েছে। কিভাবে জানতে পারবেন এই যে রাইস মিল আছে বা কিছু বলেছিল আপনাকে? কিভাবে? হ্যাঁ, রাইস মিল আছে, এটা ও একটা কন্ট্যাক্ট, এটা আমার বন্ধুর মাধ্যমেই এসেছিল আমার কাছে, যে ফাইন্যান্সিয়ালি দুর্বল, যার জন্য আমার একটা পার্টনার দরকার, যাতে মিলগুলো আমি সঠিকভাবে চালাতে পারি। সেটা এসেছিল 3 ডিসেম্বর 2018 এসেছিল। তারপরে যখন আমি টাকা এতে ইনভেস্ট করি মালিকানা করার জন্য, তারপর বিভিন্নভাবে দেখা যায় এর আগে প্রায় 600-700 চাষির টাকাও চিট করে পালাবার চেষ্টা করেছিল। তারা বড়জোড়াতে একে প্রায় 26শে জুলাই 2019 সেখানে ওখানকার চাষিরা ওকে বেঁধে রেখেছিল। তার একটা রিটেন কনসেন্ট হয়, দিয়ে সেই সব টাকা শোধ হয়। কত টাকার অভিযোগ আপনি করেছেন যে উনি নিয়েছেন? কোথায় করেছেন? কোন থানায়? নিউ টাউনশিপ থানায় করেছে। কত টাকার অভিযোগ দায়ের করছেন তার? এখানে আছে, এটা একটা মিল নিয়ে অভিযোগ আছে, এখানে আছে 1 কোটি প্লাস। কোথায় মিলটা? কোথায় এই মিলটা হচ্ছে ডোমরা, তিলকচন্দ্রপুর। ওখানে আপনাকে মিল দেওয়ার কথা বলেছিল? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আমার নাম মিন্ময় কাশ্যপ। বলছি আপনি যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেটা ব্যাংকের মাধ্যমে। তার ডকুমেন্টস একদম আছে। কখন জানতে পারলেন আপনি যে আপনার সাথে প্রতারিত হচ্ছেন আপনি? এটা লাস্ট আমি 3-4 মাস ধরেই বুঝতে পারছি। ও প্রতারণা করে মিল থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে, এবং তার ওর স্ট্যাম্প পেপারে ওর আর ওর ওয়াইফের এই আন্ডারটেকিংও দেওয়া আছে যে আমরা টাকা তুলে নিয়েছি, এই টাকা ফেরত করে দেবো। নিজেকে কি বিভিন্ন জায়গায় মিল মালিক বলে পরিচয় দিত? হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় মিল মালিক বলে পরিচয় দিত এবং বিভিন্ন লোকের নাম নিয়ে মানুষকে ভয় দেখাতো। কত টাকা দিয়েছিলেন টোটাল? আমি সমস্ত দুটো মিলিয়ে 3.5 কোটি টাকার ওপর। আপনার নাম? মিন্ময় কাশ্যপ। কোথায় থাকেন আপনি? আমি কলকাতা। ঠিক। মানে এই কেসে আসামি অ্যারেস্ট হয়েছিল গতকাল, এবং আজকে তাকে কোর্টে প্রডিউস করা হয়েছে সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী, এবং কোর্ট পুলিশ
সম্ভবত 7 দিনের পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার করেছিল। আপাতত 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড অ্যালাউ করা হয়েছে। এরপর পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করে দেখবে কেসটা, আগামী দিন এটি 5 দিন পরে প্রডিউস করবে। তারপরে প্রায় 80 লাখ টাকার কাছাকাছি একটা ডেফালকেশনের মামলা আছে। প্রায় অভিযোগ আছে যে মামলাকারী তার 80 লাখ টাকা বিভিন্ন খাতে তার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, এদের পার্টনারশিপ বা বিভিন্ন খাতে। তারপরেও যেটা হয়েছিল যে মারপিট করা হয়েছে, এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তার সঙ্গে মারপিট করা হয়েছে, তাকে ব্ল্যাঙ্ক পেপারে সিগনেচার করানো হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত অপরাধের জন্য যা আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী কেস হয়েছে। কেসে উনি অ্যারেস্ট হয়েছেন, আজকে কোর্টে পাঠানো হয়েছে। সেটা আরও বিভিন্ন কেসে, কিন্তু এই কেসে 3.5 কোটি টাকা নয়, এই কেসে ওই 80 লাখ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু আমার কাছে, আমার নলেজে যেটা আছে, হ্যাঁ ঠিকই বলছেন উনি, 3.5 কোটি টাকার ওপরে প্রায়। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल के मधुसूदन कोलियरी के 1 नंबर में स्थित धार्मिक स्थल पर कचरा फेंकने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बीडीओ भी घटना स्थल पहुंचे और मामले को शांत करवाया। दक्षिण खंड ग्राम पंचायत के मधुसूदनपुर कोलियरी 1 नंबर स्थित एक धार्मिक स्थल के पास दूसरे जगह से कचरा लाकर फेंकने पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। मधुसूदनपुर 1 नंबर में धार्मिक स्थल है, वहां पर काफी दिनों से कुछ लोग बाहर से आकर कचरा फेंक कर चले जा रहे हैं। इस घटना को लेकर आज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और कहा कि दक्षिण खंड के कुछ लोग कचरा लाकर मधुसूदनपुर में फेंक दे रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ छठ पूजा और हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है, साथ ही इस धार्मिक स्थल पर अक्सर खिचड़ी के प्रसाद खिलाए जाते हैं। ऐसे में इस जगह पर कचरा फेंकना कितना सही है? यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। कचरा फेंकने की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर अंडाल बीडीओ सुदीप्तो विश्वास पहुंचे। वीडियो ने कहा कि यहाँ SLW का प्रोजेक्ट चल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, इसीलिए ECL से इजाजत भी ली गई है। स्थानीय लोगों को ये पता नहीं था, वे लोग समझ रहे थे कि कचरा डंपिंग कर यहाँ फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों को समझाने के बाद सभी मान गए हैं। उसके बाद अगर यहाँ इस प्रोजेक्ट को स्थानीय लोग पसंद नहीं करते हैं तो कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इस खबर को संग्रह करने गए एक मीडिया कर्मी के साथ दक्षिण खंड ग्राम पंचायत के उप प्रधान ने दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में मीडिया कर्मी उज्जवल सिंह ने आरोप लगाया कि दक्षिण खंड के उप प्रधान आनंद घोष ने मेरे साथ धक्का मुक्की की और मोबाइल फोन छीन लिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन वापस भी कर दिया है। मैंने घटना की जानकारी रानीगंज के तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस बंदोपाध्याय को दी है। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। থেকে যে ঝামেলাটা হয়েছে ওটার কিছু রাস্তা বেরানো হলো? রাস্তা বেরোনো বলতে মানে স্থানীয় লোক হয়তো একটু বুঝতে পারেনি, ওরা এর ভেবেছিল এই জায়গাটায় SLWM প্রজেক্ট হচ্ছে, ওরা জানতো না, ওরা জানে এটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড হচ্ছে। পরে বুঝিয়ে দেওয়াতে ওরাই আমাকে সহযোগিতা করছে, না স্যার আপনারা করুন, আমরা সঙ্গে আছি। কিন্তু এসিএল তো নোটিশ দেখাচ্ছে ওই জায়গাটা ওনাদের। না, আমরা ইসিএলের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছি যে আমরা কোনো জায়গা দখলীকরণে যাচ্ছি না, যা কাজ হবে সম্পূর্ণই বায়ের উপরে কাজ হবে, কোনো পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার বা যেটুকু আগে থেকে আছে নতুন করে কিছুই হবে না, মাটির উপরে কাজ হবে। ওনারা যখন ফাইনালি এখানে যখন কাজ করবে আমরা প্রজেক্ট শিফট করে নিয়ে যাবো। আপনাদের উপপ্রধান আনন্দ ঘোষ মিডিয়ার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলো, মোবাইল ছিনিয়ে নিল, আমাকে ধাক্কাধাক্কি আমি করলো। স্পটে ছিলাম না, আমি জানি না, যদি করে থাকে সেটা অন্যায় করেছে। হ্যাঁ, তো এটা কি কাজটা কাল থেকে শুরু হবে? কাজটা চলছে, ওরা করতে দিচ্ছে, ইনফ্যাক্ট আজকেই ফেলা হচ্ছে পিছনে। হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। कचरा कौन फेंक रहा है यहाँ पर? कचरा बोला जा रहा है जो वीडियो से भेज रहा है कचरा यहाँ फेंकने के लिए। ये तो सरकारी जमीन है ना एसीएल का? सरकारी जमीन है। जब यहाँ फेंका जा रहा है तो देखा जा रहा है जितना अगल बगल में जब आदमी लोग गुजरता है तो पूरा गंद मारता है। तो उसके बाद ये तो होता ही, पहले मालूम नहीं था उतना किसी को यहाँ कचरा फेंका जा रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे पता चला तो सब जाके आज आके इकट्ठा हुए और इसको थोड़ा हम लोग आंदोलन किए। आप लोग वीडियो ऑफिस में कंप्लेन नहीं किए हैं? हम लोग को 2-3 रोज हम लोग को पता चल रहा है ये मामला। तो उसके बाद हम लोग का यहाँ हर साल हम लोग का जो हनुमान मंदिर है उसका भी पूजा होता है, खिचड़ी यहाँ पर खिलाते हैं हम लोग। उसके बाद छठ पूजा में भी पूजा होता है, वो भी खिचड़ी हम लोग यहाँ पर खिलाते हैं। और इस तरह से अगर गंदगी हो जाएगा तो आप लोग ही बताइए हम लोग किस तरह से जो खिचड़ी विचड़ी कैसे खिला सकते हैं। यहाँ तो हम लोग को ये पूजा वगैरह बंद करना पड़ेगा। देखने में आ रहा कि ड्रेन का भी कुछ माल गिराया गया है। हाँ, वैसे जो टंकी का जो गंदा होता है, जो जितना कचरा है सब यहाँ आके फेंका जा रहा है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग यही चाहते हैं ताकि यहाँ से कचरा हटाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम है मिस्टी कोड़ा और यहाँ इलाका का बासिंदा हूँ, मजदूरपुर का।
দাদা এখানে যে কাঁচড়া ফেলানো হচ্ছে এটা তো এসিএল এর জমি আছে, এখানে আপনারা পঞ্চায়েত তরফ থেকে কাঁচড়াটা কি জন্য ফেলানো হচ্ছে, কার পারমিশন হচ্ছে এটা? এটা পারমিশন হচ্ছে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির, ঠিক আছে। এটা SLWM প্রজেক্ট, এই জায়গাটা ইসিএল এর কাছ থেকে পঞ্চায়েত সমিতি অ্যাকোয়ার করে SLWM প্রজেক্টের জন্য, ঠিক আছে। তারপরে এসএল ব্লকের পারমিশনে এখানে কাজটা করা হচ্ছে। কিন্তু এটা তো অলরেডি এসিএল এর জমি আছে। তো ইসিএল এর জমিতে কি SLWM প্রজেক্ট হতে পারে না? আজকে গোটা বিশ্ব জুড়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে কাজ চলছে, এটা কেউ বলতে পারে না যে এটা ইসিএল এর জমিতে SLWM প্রজেক্ট হবে না, ঠিক আছে। এবার কিছু ক্রাইটেরিয়াস বা যেগুলো প্রবলেম আছে সেগুলো ওনাদের অফিসিয়াল ব্যাপারে ওনারা কথা বলবেন, সেটা নিয়ে তো আমি কথা বলবো না। এটা কি এখানে ফেলানো যাবে না এখান থেকে হাঁটাই দিবেন? এখানে ফেলতে আপাতত এখন কাজ হবে, এবার দেখি এখন কি বলছে এখানকার লোকাল মানুষ, যদি কাজ করতে না দেয় বা ব্লকের পারমিশন নেক্সট স্টেপ কী হবে সেই হিসাবে কাজ করা হয়। আপনার পরিচয়? আমি এই SLW प्रोजेक्ट का चाला कोऑर्डिनेटर। अपना नाम? प्रसंजित माझी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।